التلاميذ الأعزاء، السلام عليكم. إذا حنا في درس جديد في مادة الرياضيات، جديد مشترك بالنسبة لنا. الدرس اليوم هو المعادلات أو ما يسمى ليزيكواسيون. هاد الدرس هذا فيه ثلاثة دي بارتي. فيه بريمير بارتي فيها ليزيكواسيون بريمي دوغري، و غنشوفو en même temps les équations مع les inéquations au signe ديال le binôme ax plus b. La deuxième partie, on va traiter les équations de second degré. Je fais la factorisation et signe de ax au carré plus bx plus c. Ensuite, on va traiter le produit et la somme des racines d'une équation du second degré. Dans la troisième partie, on va voir les systèmes du premier degré et deuxième degré. Donc, à la barakatillah, dans la première partie, il y a les équations. Donc, les équations du premier degré. Donc, je vais vous les équations de premier degré. Moi, les équations qui sont sous forme de ax plus b est égal à 0. Puis on a 3 cas. Il y a a différent de 0, c'est-à-dire x égale à moins b, c'est-à-dire x est égal à moins b sur a. Et donc S est égal à l'ensemble de solutions au moins b sur a. Oui, il y a des rajouts le collège déjà. Pour a est égal à 0 et b est égal à 0. Donc, dans le cas où on a 0, 0x est égal à 0. Enfin, S est égal à R. Voilà l'ensemble de solutions هو R. Tout جميع الحالات، أي حالة اللي بدلنا X في أي حالات كتبقى لنا عندنا أدمي إن سوليسيون اللي هي R. كلشي الأعداد كتقبل هذه الحالة. في الحالة الجوجة هي AX، عندنا AX إيكال 0x إيكال moins b. في هذه الحالة A هنا هذه إيكال 0 وهذه إيكال il est différent de 0. Donc impossible، كنقولو impossible، possible. في الحالة كنقولو S إيكال l'ensemble de solution هو l'ensemble vide. في l'autre cas هنا نشوفو les inéquations. هادشي اللي عندنا راه شفتهم ديجا. Donc le deuxième cas هو les inéquations. L'équation du premier A1 à une inconnue. D'accord. Dans cette الحالة فاش كنهضروا لي زينيكواسيون كيكون عندنا هاد الحالات هنا ما عندنا كيكون عندنا ax plus b il est inférieur à 0 ولا ax plus b inférieur à 0 ولا كيكون عندنا ax plus b il est supérieur à 0 ou bien ax plus b il est supérieur ou égal à 0. هادو هما الحالات اللي عندنا. غنشوفو واحد زيكزامبل. On va faire exemple. شوفو كيفاش غنتريتيو بحال الحالات ديال هاد سو فورم ديال لي زينيكواسيون. داكور. غادي نشوفو. Donc résoudre les inéquations. D'accord. On a maintenant 2x plus 1 et maintenant 1 moins 3x il est inférieur ou égal à 0. Donc on va نحاول نخدمو. عندنا في هاد الحالة 2x كنقولو 2x plus 1 il est supérieur ou égal à 0, c'est-à-dire 2x il est supérieur ou égal à moins 1. Donc x
supérieur égal à moins 1 demi. كما كتشوفوا هادشي بعدا في السنة الماضية. إذا الحالة إذا اس هنا شكون هو اس ensemble de solution و عندنا هنا هو égal دونك عندنا الانترفال moins 1 demi تاع plus l'infini. علاش؟ لأن عندنا x il est supérieur à moins 1 demi. Deuxième cas 1 moins 3x il est inférieur à 0, c'est-à-dire moins 3x, il est supérieur à moins 1. Inférieur à moins 1, c'est-à-dire x, il est supérieur à moins 1 sur moins 3, c'est-à-dire x, il est supérieur à 1 tiers. D'accord? Donc, on a S, l'ensemble de solutions, qui est égal à l'ensemble des x, on a 1 tiers, là, plus l'infini. L'ensemble de solutions, et on va voir le signe du binôme. Donc, دائما هنا في هذه المرحلة الأولى دائما عندنا un seul inconnu اللي هو x مثلا. Donc, pour les équations, donc le signe de ax plus b. x plus b. Donc الحالة هذه تبان الخطوات اللي عندنا x باش كنقولو ax plus b كنقولو ax plus b égale 0 كنكتبوها c'est-à-dire x égale à moins b sur a. كنجيو كنديرو واحد لو طابلو كيسميوه هو سكون ابيل ان طابلو دو سيني. عندنا هنا لي x دونك عندنا موان لانفيني وهنا بلس l'infini. وعندنا لا راسين هنا ديال هاد لي ديال ax بلس b اللي هي موان b سور a. دونك هادي كتكون لي تساوي صفر في هاد الحالة اللي كتكون موان b سور a. دونك هنا كنديرو دائما هنا باش كنبغيو لو سيني ديال هذا ديال هاد البينوم هذا ديال ax بلس b كيكون هنا لو سيني كونترير de A. كنشوفو هنا دونك هنا إلا كانت بوزيتيف هذا كيكون هذا نيجاتيف، وإلا كانت A نيجاتيف كيولي هذا بوزيتيف، وهنا كيكون عندنا الميم سين كيكون عندنا لو سين دو A. سي تو سكيل يا. بقا نشوفو دي زيكزومبل. عندنا مثلا دوني مثلا إكزيرسيس إكزومبل. Donc, donner le tableau de signes, donner le signe des binômes. L'acteur des binômes atteint 2x plus 5, on a 3 moins 4x. Donc, بالنسبة لنا غناخدو الأول. Premier cas. C'est très simple. Il faut tout simplement ركزوا شي شويه راه ساهل. دونك عندنا في الاول 2x donc 2x plus 5 est égal à 0, c'est-à-dire x est égal à moins 5 demi. Donc je vous dis le tableau ci هو هنا moins l'infini هنا بليس لانفيني. واش عندنا هنا؟ عندنا هاد فوقاش كتساوي صفر هاد لو بينوم هذا اللي هو 2x بلس 5 هو في الحاله ديال موان 5 دومي. دونك هذا كيولي صفر هنا كيولي هنا il devient هنا 2x بلس 5. دونك كنشوفو هنا قلنا هنا لو سيني ديال كونترير ديال ا. شكون هو ا ديالنا؟ هو 2. لو سيني ديالو هو بوزيتيف، اذا هنا غادي يكون نيجاتيف. وهنا كيكون عندنا لو ميم سيني كو ا اللي هو 2 هي كيكون عندنا بوزيتيف. في لو دوزيام كا في 3 موان
x est égal à 0. Donc, on a l'équation. La racine, donc moins 4, x est égal à moins 3. Donc, x est égal à moins 3 sur moins 4. Donc, x est égal à 3 quart. D'accord? Donc, on va dresser le tableau ci. Donc, on a moins l'infini toujours. On a plus. On a x. On a 4. Donc, on a 4 sous les nuls. Et on a 3 sur 4. Il devient nul. Donc, on a أديالنا هي moins 4. يعني هاد الكتابة هاد moins 3 نقدرو نكتبوها moins 4x plus 3. دونك أديالنا كي دايرة يعني نيجاتيف. دونك هنا غادي يكون هنا بوزيتيف. علاش هنا لو سين كونتري لو سين كونتري ديال moins 4. وهنا moins 4 هنا لو سين ديالها هو نيجاتيف. دونك هنا غادي تكون هنا بوزيتيف. هنا كيكون عندنا لو ميم سين هنا نيجاتيف. On va faire négatif. On va résoudre immédiatement les équations de. Donc, avant de traiter les équations de second degré, on va faire les inéquations. Le signe du binôme. D'accord? Donc, la première équation, elle a 2x. Une équation, 2x plus 3, facteur de 5 moins x, est inférieur à ou égal à 0. Donc, on va utiliser le binôme l'oul ou le binôme jauge. D'accord? Donc 2x plus 3 est égal à 0. Donc on va utiliser la racine de donc 2x est égal à moins 3. Donc x est égal à moins 3 sur 2. On va le signe où on a 5 moins x est égal à 0. C'est-à-dire moins x est égal à moins 5, donc x est égal à 5. On va dresser un tableau de signes, en même temps, on va résoudre l'équation. C'est-à-dire, donc on a les x moins l'infini, plus l'infini. On a le binôme l'oul, 2x plus 3. On a le binôme jauge, 5 moins x. D'accord. Donc في الحالة هذه نحاولوا نشوفوا هاد الأول عندنا الراسين ديالو هو موان 3 ديمي. دونك غنحاولوا نديرو لو سين ديالو هذا. لو سين ديالو هنا قلنا هنا لو سين دو أ. دونك هنا بوزيتيف وهنا نيجاتيف. بالنسبة ل 5 موان إكس الراسين ديالو هي إلي 5. دونك هذا كيولي زيرو هنايا. شنو عندنا هنا؟ دونك هنا السين دو أ. السين دو أ هنا السين دو أ كي داير؟ هنا نيجاتيف. يعني هاد موان 5 موان إكس. شوفوا معايا هنا 5 موان إكس هي اللي كتساوي موان إكس بلس دونك 5. دونك هنا السين دو أ هنا هو موان زان. هنا موان زان كي داير السين ديالو هو لي نيجاتيف. دونك هنا on va faire le négatif بوزيتيف بوزيتيف. حنا اش بغيناش هادو بغينا هاد ليكريتور هذا هاد الجو هذا هاد البرودوي ديال 2x بلس 3 فاكتور دو 5 موان x. دونك نحاولو هنا. دونك هاد الجو هذا كيكون إلي نول فاش موان 3 ديمي إي في 5. غنشوفو كي غنديرو هنا لو سين. عندنا موان مع بلس. دونك هذا في هاد الحالة في هاد الانترفال هذا كي كتكون إكس هنا كتكون نيجاتيف هنا في هاد بالنسبة لهاد ليكريتور وكتكون بوزيتيف بالنسبة للوطر ليكريتور. دونك و لو برودوي هنا دايما عندنا هنا برودوي. دونك موان مع بلس كيعطينا موان. هنا بلس مع بلس سا دون بلس وهنا بلس مع موان سا دون موان. حنا شنو قالنا هنا؟ قالنا فوقاش كتكون إكس هاد ليكريتور هاد كتكون نيجاتيف. دونك هادي فوقاش كتكون نيجاتيف كتكون نيجاتيف. دونك هنا immédiatement on écrit le son de solution. S est égal à moins l'infini. C'est moins 3 demi. Donc moins 3 appartient. Donc là, on égal. Union. On a 5. 5, on a négatif. Donc, indiquer sur 4 qu'on négatif à l'intervalle. On a là. On a plus l'infini.
Donc هنا 5 تاع plus l'infini. D'accord. وهنا كيما كتشوفوا 5 il appartient, donc نديرو intervalle fermé. Pour la deuxième inéquation, عندنا 16 moins 4x au carré, il est supérieur à 0. Donc on va l'écriture là sous forme d'équation. Donc 16 moins 4x au carré, quoi est égal à 4 au carré moins 2x le tout au carré. Donc à quoi est égal? C'est égal à 4 moins 2x facteur de 4 plus 2x. D'accord. Donc هاد الحالة فوقاش هادي كتساوي صفر. إذا غنشوفو هاد ليكريتور هادي تحولات ل 1 sous forme d'un produit. غنديرو 4 moins 2x est égal à 0, c'est-à-dire moins 2x est égal à moins 4, c'est-à-dire x est égal à moins 4 على moins 2 هي est égal à 2. De même هنا غنديرو 4 plus 2x est égal à 0, c'est-à-dire 2x est égal à moins 4. Donc x est égal à moins 4 sur 2 هي est égal à. Donc les racines هنا بالنسبة لنا ديال هاد l'écriture هادي les racines il a deux racines, c'est-à-dire 2 et moins 2. Donc on va dresser le tableau de signes في هاد الحالة. Tableau de signes ça va donner donc toujours moins l'infini voilà plus l'infini. Donc هذا l'écriture الأولى هي 4 moins 2x, on a 4 plus 2x. Ça donne quoi? Donc بالنسبة لنا هادي فوقاش كتكون هادي نيجاتيف هادي في عندنا في دونك هنا شنو قلنا attention هنا 2 donc هنا moins 2 donc هنا donc 4 moins 2x donc هادي عندها سي 2 donc هادي كتكون نيل في كتكون ايتيغال زيرو فاش في الحاله ديال 2. دونك هنا شنو قلنا هنا لو سين ديال ا كي داير هنا نيجاتيف دونك هنا غتكون هنا نيجاتيف وهنا بوزيتيف. بور هاد ليكريتور 4 بلس 2 اكس دونك هنا عندنا موان 2 ايتيغال زيرو هنايا. دونك شنو قلنا هنا سين دو ا بوزيتيف وهنا نيجاتيف. بالنسبه لنا 4 moins 2x facteur de 4 plus 2x اللي صافي اللي تيغال 0 هنا تيغال 0 هنا دونك عندنا هنا موان مع مو بلس ça donne moins plus مع plus ça donne plus et موان مع plus ça donne moins. دونك فوقاش اشنو طالب لنا هنا فوقاش كتكون هاد ليكريتور هادي اللي سوبيريور 0 دونك اللي سوبيريور 0 في هاد الانترفال هذا ما بين موان 2 et 2 avec intervalle ouvert. دونك هنا s égale intervalle ouvert moins 2 L 2. Donc c'est tout ce qu'il y a. Donc on va maintenant entamer la deuxième partie les équations de second degré. Donc pour la deuxième partie, les équations du second degré. نحاول نشوفوا هاد لابارتي هادي c'est très simple. Donc une inconnue. Donc غنحاولوا donc A B C sont des réels tels que A différent de 0. Donc on appelle l'équation c'est une équation qui s'écrit sous la forme ax au carré plus bx plus c est égal à 0 où x هو l'inconnu. Donc soit le nombre delta اللي كنسموه discriminant de cette équation. نحاول نشوفوا هاد delta عاد نشوفوا كيفاش لوتيليزاسيون هاد الدلتا او بيان لو ديسكريمينون. دونك الا بغينا نطبقوا هاد الدلتا في هاد ليكريتور هادو دونك الدلتا هنا كويتيغال بالنسبه ليكواسيون الاولى اللي هي 3 اكس او كاري بلس 5 اكس بلس 2 كيتيغال شكون هي نحاولوا نشوفوا شكون هي ا ديالنا ا كويتيغال 3 بي تيغال 5 et c تيغال 2 donc delta qui est égal à B au carré moins 4 AC. B au carré, je connais bien, il y a 5 au carré moins 4 fois A, il y a 3 fois C, il y a 2.
كنديرو 5 هي 25 moins 4 fois 3 12 fois 2 هي 24. Donc delta هنا بحال الحالة تيغالا 1. D'accord. Donc le discriminant في هاد l'équation هادي هو 1. بالنسبة للديسكريمينون هنا عندنا A تيغالا 1 B تيغالا moins 6 وعندنا C تيغالا 9. Donc delta qui est égal à B au carré moins 4 à C. B au carré il y a moins 6 au carré moins 4 fois شكون هي A ديالنا هي في 1 في C هي 9 تيغالا moins 6 fois 6 il y a 36 moins 4 fois il y a 36 égale 0. Donc في هذه الحالة delta égale 0. في la troisième عندنا A égale à 1 B égale à 2 الحالة C égale à 5. Donc delta في هذا لو كا هذا égale à B au carré toujours moins 4 à C. هنا غير كيفاش تستخدمو كيفاش نجبدو لو ديسكريمينون. Après on va voir l'utilisation ديالو. Donc B au carré, donc B هنا شكون هي 2 هي 2 au carré moins 4 fois A شكون هي A هي 1 fois C شكون هو هي 5. Donc quoi est égal à 4 moins moins 20 égal à moins 16. كما تشوفوا هنا لو كان الأول le discriminant هنا est égal à 1 il est supérieur à 0. Là, le deuxième cas, le discriminant il est égal à 0. Ou le troisième cas, le discriminant est égal à moins 6 qui est inférieur à 0. Donc on va chercher la résolution ou bien les propriétés de l'équation. كيفاش كنutiliser هاد les paramètres وهذا كيفاش كنستعملو باش في la résolution ديال les équations. Donc, propriété toujours, c'est une propriété. Donc, on a 3 cas. Qui me fait là, si delta est égal à 0. Donc, on a fait le cas. Est-ce qu'on a l'équation admet une seule solution, là, un seul racine, une seule solution, il y a x qui est égal à moins b sur a. D'accord. Le deuxième cas, si delta elle est inférieure à 0. On a l'équation n'admet pas deux racines, il y a deux solutions racines. Donc S S est égal à moins B sur A. Donc pas de racine, là on n'admet pas de solution, donc S est égal à ensemble vide. مجموعة الفارغة. Le troisième cas, si delta elle est supérieure à 0. Donc, l'équation qu'est-ce qu'il admet? Admet deux solutions distinctes. C'est-à-dire qu'ils sont différentes du moment. Moins B plus racine carrée de delta sur 2A. Le deuxième, moins B plus moins racine carrée de delta. Je connais delta delta هو le discriminant اللي شفنا في la partie fait ça. Moins B sur
2 ans. Donc نحاولوا نديرو des exemples d'équations à résoudre. نحاولوا نشوفوا هنايا نشوفوا غير لي كان الاول اللي خدمنا افون لي زيكواسيون. درنا مثلا 3 هما نخدموهم دابا نعاودوهم. دونك لا بريمير لا دوزيام. دونك قلنا عندنا 3x au carré plus 5x plus 2. قلنا الدلتا ديالها تيغالا 0. الدلتا تيغالا 1. وقلنا بالنسبة للأخرى الدوزيام هي x au carré moins 6x plus 9 تيغالا 0. وهنا قلنا لو ديسكريمينون دلتا تيغالا 0. دونك هنا في لا تروازيام هي x au carré plus 2x plus 5. Donc on a dit que delta il est égal à moins 16. Donc on va traiter les cas. Donc on a delta. Delta il a quand delta est égal à 1, c'est-à-dire delta il est supérieur à 0. Quand on fait le cas. Donc qu'est-ce que nous avons l'équation a deux solutions. Je connais il y a x1, x1 qui est égal à moins p. Je connais moins p là. Il y a moins p plus la sin carré de delta sur 2 ans. Ou x2. Donc la solution x2 est égale à moins p moins la sin carré de delta sur 2 ans. On dirait l'application là. Je connais moins p. P il y a 5. Donc moins 5 plus racine de delta. Je connais delta est égal à 1 racine carré. Il y a 1 sur 2 fois A. 2 fois A, il y a 2 fois 3, il y a 6. L'autre, x2 égal à moins B, il y a moins 5, moins 1 sur 6. Et là, à quoi est égal? Donc, il y a moins 4 sur 6, il y a moins 2 sur 3. Donc, il y a SX1. x2 à quoi est égal? Est égal à moins 6 sur 6 est égal à moins 1. Donc on a l'équation. Donc l'équation, quand on a l'équation, admet deux solutions. Il y a S, quand on a S est égal à moins 1, moins 2 tiers. Voilà, il y a moins de solutions. Faites le cas. شنو قلنا هنا في لو كان كنطيحو في هذه الحاله ديال الدلتا ايتيغال. دونك انا كنقول ليكواسيون ادمي اون سول سوليسيون اللي هي اكس اكو ايتيغال موان بي سور 2 ا. شكون هي 2 ا هنايا؟ شكون هي بي؟ موان بي هي موان 6 سور 2 فوا 1 هي شحال؟ دونك ايتيغال هي 6 سور 2 هي ايتيغال 6 sur 2 il y a égal à 3. Donc S sur le hala égal à 3. D'accord? Pour la troisième, on a dit que delta il est inférieur à 0. Donc on a l'équation n'admet pas de solution. Donc S est égal à 108. Et on passe immédiatement à la partie de la factorisation à le signe idéal AX au carré plus BX plus C. Avec A toujours, il est différent de 0. Donc pour la partie de la factorisation ici de AX au carré plus BX plus C, راح نكتبو باش ما يكون الفيديو قصير شويه. دونك l'écriture ديالنا ax au carré plus bx plus c avec a il est différente de 0. دونك عندنا ثلاثه الحالات كنشوفو الا كانت الدلتا il est inférieur à 0. اشنو قلنا في الاول في لا سوليسيون في لا بريمير بارتي ديال لي زيكواسيون الا كان عندنا هذه تاع انفيريور 0. دونك لا سوليسيون لا l'équation n'admet pas de solution, c'est-à-dire n'admet pas de racine. Il ne peut pas être factorisé. Il a même que 4 صفر il n'a même
غادي تكون عندنا ميمكنناش نقدرو نفاكتوريزيوها، دونك ne peut pas être factorisé. وفي هاد الحالة كتكون توجور إلا كانت أ نيجاتيف كتكون هادي نيجاتيف، توجور إلي نيجاتيف. إلا كانت أ بوزيتيف دونك كتكون بوزيتيف. دونك هاد لو بولينوم دو هاد ليكريتور هذا، هاد الترينوم هذا il est toujours il prend le signe de A كيكون عنده الإشارة ديال A، qu'il soit مرة يكون بوزيتيف مرة بوزيتيف suivant le signe de A. D'accord. Donc pour le deuxième cas, si delta il est inférieur, il est égal à 0. Donc في هذه الحالة قلنا كما قلنا هنا إلا كان delta est égal à 0 donc le trinôme هذا il admet une seule solution, c'est-à-dire il admet une seule racine. في هذه الحالة اللي هي x0 وكنقدروا نكتبوا هاد ليكريتور هذا ديال ax au carré plus bx plus c est égal à a facteur de x moins x1 au carré. دابا نشوفوا ليكزومبل وغادي نتريتيوه مزيان، نخدموا على ليكزومبل اللي شفنا قبل نيت ان شاء الله. اذا عندنا بالنسبه لهاد الحاله توجور حتى هنايا بحال الحاله الاولى كيكون توجور هاد لو ترينوم هذا il prend toujours le signe de a. الا كانت a بوزيتيف كيكون توجور بوزيتيف، الا كانت نيجاتيف كتكون توجور نيجاتيف. D'accord. Pour le troisième cas, si delta il est supérieur à 0, شنو قلنا في هذه الحالة في les équations il admet deux racines, c'est-à-dire deux solutions اللي هما x1 مع x2. في هذه الحالة إلا كانت عندنا x1 inférieur à x2 inférieur à x2 ممكن نقدروا نكتبوا هاد ليكريتور هذا ax au carré plus bx plus c est égal à a facteur de x moins x1 facteur de x2 moins x2. دونك هنا بالنسبة للسين كاين عندنا جوج الحالات. في هذه الحالة هنا هذا الانترفال هذا من موان انفيني حتى ل x1 توجور قلنا لنا x1 il est inférieur à x2 هنا كيكون لو سين دو a، ومن x2 حتى بلس لانفيني كيكون السين دو ولكن الانترفال ما بين x1 مع x2 كيعطينا لو سين كي داير كيكون لو سين كونترير دو a. On va faire واحد l'exercice اللي شفنا قبيله ونحاولوا نتريتيو هاد لي فاكتوريزاسيون كيفاش نقدروا نفاكتوريزيو. داكور. فاكتوريزاسيون دونك في الحاله الاولى نحاولوا نكتبوا دوك لي زيكواسيون اللي خدمنا بهم في ليكزيرسيس اللي فات. في لو كا ديال لي زيكواسيون باش تفهموا شنو كيوقع. دونك سي تري فاسيل. راه غنعاودو نشوفوا هادشي بالنسبه لي زيكزيرسيس توجور. دونك عندنا بالنسبه ليكواسيون الاولى اللي هي x 3x au carré plus 5x plus 2 هادي هي ليكواسيون. ودرنا الحاله الجوجه هي درنا هنا دلتا، اش قلنا على الدلتا؟ دلتا تيغالا تيغالا 1 دونك il est supérieur à 0. دونك هاد الحاله شنو قلنا؟ نقدروا نكتبوا هذه سو فورم ديال 3x او كاري. دونك هنا لو سين ديالها ماشي الاخر نخدموا على لو سين اون فا شيرشي لو سين ديالها. عندنا لو سين ديالنا عندنا دو راسين جو مو سوفيان. دونك عندنا دلتا عندنا x1 est égal à moins 1 moins b هي moins 5 moins racine de delta هي moins 1 sur 6 وهي encore est égal à moins 1. Donc ici sont x2 est égal à moins 5 plus 1 sur 6 est égal à 2 sur 3. D'accord. هادو هما لي راسين اللي عندنا. دونك عندنا moins 2 عندنا moins 1 وهنا moins 2 sur 3. دونك عندنا هنا 0 هنا 0. دونك عندنا 3x au carré plus 5x plus 2. دونك قلنا هنا لو سين دو a كي داير بوزيتيف بوزيتيف هنا السين كونتري ديال a هي نيجاتيف. وبالنسبه لا فاكتوريزاسيون اش غنديرو؟ 3x au carré plus 5x plus 2 à quoi est égal? Est égal à a, donc on a a, facteur de x moins x1, facteur de x plus
moins x2. شكون هي a؟ هي 3 facteur de x. شكون هي x1 moins هي plus 1 facteur de x moins هي plus 2 sur 3. Donc هذه هي la factorisation. D'accord? La factorisation. بالنسبة لا deuxième équation اللي عندنا هي x au carré moins 6x plus 9. Donc قلنا دلتا تيكال 0. Donc b au carré 36 هي 0. Donc هنا شنو قلنا؟ il admet une seule solution هي moins p sur هي moins p هي moins 6 moins 6 هي 6 sur 2 هي donc x1 est égal à 3 هنايا. donc في هذه الحالة واخا نعاودو نشوفو donc x1 x 0 في هذه الحالة est égal à moins p هي moins 6 moins 6 sur 2 fois 1 2 fois 1 est égal à donc 3 هي est égal à 3. d'accord x0. donc في هذه الحالة اشنو قلنا على لو سين بعدا؟ ناخدو لو سين donc هنا x moins l'infini plus l'infini وهنا 3 donc il est égal à 0 هنا donc هنا il est toujours donc x au carré moins 6x plus enfin le signe est toujours le signe de a هي positif وهنا il est toujours positif. بالنسبة لا factorisation اش غادي نديرو؟ donc x au carré moins 6x plus 9 est égal à شكون هي a هي 1 facteur de x moins x moins 3 x moins x0 x moins x0 au carré est égal à x moins 3 au carré. d'accord هذه la factorisation ديالها. d'accord بالنسبة للتروازيام دوزيام كا هي x au carré نخدمو هنا x au carré plus 2x plus 5. هذه هي l'équation اللي عندنا. donc قلنا بأن الدلتا il est inférieur à 0 donc x au carré plus 2x plus 5 ne peut pas être factorisé. d'accord علاش il n'admet pas de racine هادشي عندنا. وبالنسبة للسين كي غنديرو السين ديالنا هو هذا donc x هنا moins l'infini plus l'infini كنديرو هنا شكون هي عندنا x au carré plus 2x plus 5. donc هنا السين toujours le signe de a il est positif toujours. d'accord c'est tout ce qu'il y a pour la partie et on passe à la dernière partie la deuxième partie qui est la somme et produit des racines d'une équation. la dernière donc la somme et produit des racines d'une équation. on choisit les propriétés. première propriété c'est-à-dire هنا كنخدمو في الحالة ديال كتكون عندنا دلتا toujours il est في le triangle كيكون عندنا le delta il est toujours supérieur à 0 c'est-à-dire l'équation admet deux solutions. donc x1 et x2 sont deux racines distinctes de l'équation ax au carré plus bx plus c'est avec toujours a différence. alors كنديرو واحد لا somme فاش كنديرو دوك لي دو سوليسيون اللي هو x1 مع x2 la somme ديالهم toujours est égale à moins b sur a et le produit ديالهم ديال x1 مع x2 كيعطينا c sur a. هذه هي الحالة اللي عندنا. donc في la deuxième propriété هاد لي سوليسيون اللي هما x1 مع x2 sont solutions de l'équation. هاد l'équation هادي اللي هي x au carré plus sx plus p est égal à 0 avec هنا بحال هنا كنديرو s au carré هادي بحال لو ديسكريمينون هنا كيكون عندنا s au carré moins 4p il est supérieur à 0. هذه هي لا كونديسيون il faut avoir هاد لا كونديسيون باش نقدروا نطبقوا هاد الحالات لان عندنا باش يكون عندنا دلتا توجور هذه كما طلعت شكون هي اس هي بي اس او كاري بي او كاري موان 4 ا هي 1
où C, il y a P. Il est toujours supérieur à 0. Avec S est égal à x plus x1, S est x1 plus x2, et P est égal à x1 plus x2. Donc on va faire un petit exercice ou la petite application. Donc vérifier que 3 est solution de l'équation. À l'équation, il y a 2x au carré moins 7x plus 3 est égal à 0. Puis déterminer l'autre solution. Donc, qu'est-ce que je vais dire? On va remplacer donc pour x est égal à 3, on dira 2x, 2 fois 3 au carré, moins 7 fois 3 plus 3, est égal. 2 fois 3, il y a 2 fois 9, il y a 18, moins 3 fois 7, il y a 21, moins 21, plus 3, est égal à 0. Donc là, je vais vous le 3. Donc, qu'est-ce qu'on déduit? On déduit que 3. Donc 3 est une racine de l'équation. Ou là, une solution. Madame, une équation est une solution de l'équation. D'accord? Donc, il a la solution. نطبقوا هذه الحالة هذه. Donc, نديرو في دوكا كاع ماشي مشكل. نخدمو x1 plus x2 est égal à moins b sur شكون هي x1 هي 3 plus x2 est égal à moins b. غنشوفو نرجعو l'équation. Moins b هي moins 7 هي 7 sur 7 sur a هي 2. Donc, on a 3. Donc, x2 est égal à 7 demi moins 3 qui est égal à 7 demi moins 6 sur 2 qui est égal à 1. Donc, x2. لقينا السوليسيون الاولى اللي هي 3 ولا السوليسيون الجوجه هي x2. هذه طبقناها بالنسبه لا سون نقدروا نخدموها في x1 مع x2 لو برودوي c'est-à-dire x1 في x2 تيغال c sur a. x1 قلنا شكون هي 3 و x2 تيغال c ديالنا شكون هي c هي 3 sur a toujours هي 3 demi. Donc on dirait x2 est égal à 3 demi multiplié par 1 sur 3 donc est égal à 1 demi toujours. سواء طبقنا هذه ولا هذه نطبقوا هذه ولا هذه كنحصلوا على لا سوليسيون ديالنا اللي هي 1 demi بالنسبه ل x2. C'est tout ce qu'il y a pour la partie. Donc, pour la deuxième partie du chapitre, il y a les systèmes d'équations. On va نشوفوه في الحصة المقبلة إن شاء الله. وغادي نديرو قبل من هذا غادي نديرو واحد السيري فيها لي زيكزيرسيس دابليكاسيون ديال هاد لي زينيكواسيون وهاد لي سين وهادشي كله إن شاء الله.